Ang dali lang magbukas ng crab ngayon kasi nga, pinressure cooker natin, kamuklang. Yan ang magic ng pressure cooker, kamuklang, sa mga crabs. Yan. Kain tayo mga kamuklang, el solido. Lord, maraming salamat po sa pagkain ito, Panginoon. Basbasan mo ito, Lord God. Naging blessing ito, Panginoon, sa aming katawan, Lord God, spiritually, physically, Lord God. Bless this food, linisin mo po ito, Panginoon. Naway enjoy namin ito, Lord God, sa iyong biyaya. In Jesus' name, amen and amen. Mukbang na kamukgang! So mga kamukgang, magmumukbang tayo ngayon ng crab kamukgang. Natin kung mataba kamukgang. Tara, buksan natin. Ang bango kamukgang, oh. Ayan. Natin, uy. Wow! El solido, el kualitat kamukgang. Ito kamukgang, tingnan natin ito isa. Number 2. Uy. Uy. Ito, taba kamukgang. Uy. Taba kamukgang. Unboxing crab yan. Uy! Ito kamukgang, oh. Lapit mo rito na, nabod to. Siyempre, akin na to. Pang nakamukgang. Taba kamukgang, oh. Naligin niya kamukgang. Ayun, oh. Suka na may bawang kamukgang. First bite. Let's go, kamukgang. Sabay kanin kamukgang, oh. Yo! Ito na sauce natin kamukgang sa kanin. Kamukgang. El solido kamukgang. Tapos lagyan natin ang kamukgang ng ano. Lagay tayo ng buldak kamukgang. Buldak. Baka naman. Buldak baka naman. Ayun. Wow! El solido, el kualitat kamukgang. Wap! Malaki yan sa kanakain. Grabe kamukgang, laki, oh. Sila na mukha natin kamukgang. Ay kamukgang, el solido, el kualitat. Nainggit si Amos. Natin. Boss ba yan? Boss daw ba yan? Ang dali lang magbukas ng crab ngayon kasi nga, pinressure cooker natin, kamuklang. Yan ang magic ng pressure cooker, kamuklang, sa mga crabs. Yan. Makakain mo ng buo, kamuklang, oh. Wow! Walang kahirap-hirap. Sabi sa suka, kamuklang, oh. Wow! El solido, el kualitat. Juicy, pare. Sarap! Sarap. Tama, nandiyan ka agad. Ang palo lang. Laki, oh. Sarap ka ba? Solido. Mukbang nakamugang. Mukbang nakamugang. Mukbang nakamugang. Sama-sama, sabay-sabay. Mukbang nakamugang. Basta may solid na food tripan, aming pupuntahan. Basta nag-trending, pipilahan. Kahit mahaba pa yan. Baya. Ani Lolo Kung Bobby. sigurado naman mabubusog sa sarap. Mukbangan na, tara na. Let's go mga kamugang. Pasok pa rin, bro. Mukbang nakamugang. Mukbang nakamugang. Mukbang nakamugang. Mukbang nakamugang. Sama-sama, sabay-sabay. Mukbang nakamugang. Basta may solid na food tripan, aming pupuntahan. Basta nag-trending, pipilahan. Kahit mahaba pa yan.